ladies and gentlemen, Seikimatsu live action. That was the trailer. And please welcome on stage our live action film director, Mr. Tetsuya Hashi. Of course, our manga author, Mr. Hirota Shintaro Sensei. We also have our MNL48 members, Abby, Colleen, Kai, and Bray. So this is going to be our official press conference for the movie of the Seikimatsu Blue. To be joined together with us, we also have Mr. Hagane, Mr. of the X-Gun. So please wait for a while as we set up the stage for the press conference. Please welcome everybody with a big round of applause, the cast of the Seikimatsu Blue, the film director, and of course the manga author of our Seikimatsu Blue manga comic. それではですね、映画「世紀末ブルー」の記者会見をね、始めたいと思います。We would like to now formally open the press conference for the Seikimatsu Blue live action film. それではまず最初に、ここにいらっしゃる出演者並びにスタッフの自己紹介を、ねしていただきましょう。よろしくお願いします。So we'll be self-introducing ourselves, the cast and the staff of this movie, Seikimatsu Blue. 配給を担当します、ダイヤモンドエンターテインメントの清水です。よろしくお願いします。He is Mr. Shimizu. He is on the background. 原作「世紀末ブルー」を出している出版社ワニブックスの鈴木です。よろしくお願いします。On the publishing, Mr. Suzuki, Wafani Books. 世紀末ブルーの原作者、広田慎太郎です。よろしくお願いします。He's the manga author, Mr. Hirota Shintaro Sensei of Seikimatsu Blue manga. 監督をさせていただきました、橋哲也です。よろしくお願いします。 The film director, Mr. Hashi Tetsuya. Hello po sa inyong lahat. Ako po si MNL48 Ali. Kami na Ali. Hello everybody, I'm Reira. Hello everyone. I'm MNL48 Colleen as Tomina Colleen. Hi everyone. My name is Ray as Tomina Bray. Konnichiwa. I'm MNL48K as Aoki Sakura. 世紀末ブルーの挿入歌を2曲作らせていただいて歌わせていただきましたともかです。I am Tomoka. I made two of the songs which is an official soundtrack of Seikimatsu Blue. 世紀末ブルー、トミネアイリーン、お母さん役をやらせていただきました、アイエコイナです。よろしくお願いします。Hello, I'm one of the cast of Seikimatsu Blue. I acted there as mother. 大原マリコ役をやらせていただきました、沢村です。よろしくお願いします。I am Sawamura. I played the role of Ohara Mariko. いじめっ子役の鈴木よしこ役をやらせていただきました、葉月翼です。よろしくお願いします。I'm Hazuki Tsubasa. I played the role of the bully inside the movie of Seikimatsu Blue. 岩井小猫役を演じさせていただきました、フェアリー兄弟の葉月里奈です。よろしくお願いいたします。I'm Hazuki Rina, also a cast of the Seikimatsu Blue. はい、梶本誠役をやりました、ドラゴン X ネオのゆうきちかです。よろしくお願いします。 Yuki Chika of Dragon X Neo, and I also have a cast of the Seikimatsu Blue. さあ、私、教頭先生、ね学校の教頭先生役をやりました、坂根正宏と申します。よろしくお願いします。I am Sagane Masahiro. I played the role of the school principal within the movie. So nice to meet you, everybody. それでは、まずですね、監督にちょっといきなり聞きますね。Maybe we'll start first by asking questions to our film director. まずどういった感じの大まかにどういった感じのストーリーというかね、大まかなそれ Please を give us more or less a そ background の of the 後 story. その後聞きますね。はい。 Alright. ですね、まず原作の漫画を読ませていただきまして、すごく2人の少女が織り出す物語なんですけども、そこからいろんなドラマが始まっていくというところで、映画化するにあたってやっぱり
ちょっとこう広げるためによりなんていうんですかね学校内によくあるいじめだけじゃなくて、大人の中でも、先生同士とかいろんなところでいじめがあったりとか、そういう、1999年っていう、世紀末っていうなんというか暗い重苦しい雰囲気を出したかったので、いろんな人たちが悩んだりとか考えているようなところで表現しました。Seikimatsu is also means like end of the year or like end of the millennium. So with regards to that, it was more or less going to the background of the 1999, and it was kind of a dark days there. And we actually highlighted the certain parts of the manga, like the bullying scene in school, but we also wanted to highlight some other parts, like even within the adults, like the teachers, they have their own conflicts, their own troubles there. So there are also bullying on the adult side. So we actually expanded the story within our live action. すごくないですか？すごくないですか？ Alright, he's praising my interpretation. Charot. Galing ko lang mag-translate. Na-memorize ko kasi sinasabi. 普通ね、ちょっと切りながら喋りますよ。普通はね、Dapat kasi normally kapag nagsalita pang bilang eh. Pero tuloy-tuloy kasi nagsalita. Hindi tuloy-tuloy na rin ako. 一気にあなた喋りすぎて。できなくなったらそこは止めるんです。すいません。すごいですね。Thank you very much for the mention. じゃあ先生にね、原作の先生にちょっと原作よりかなりこう膨らんでるね映画だと思いますが、実際先生はもう作品は何度も見られました。まだ見てないんか。Nako, alam nyo, siya yung manga author natin. So magtatanong kami sana ng impression niya sa movie. Sabi niya, uy, hindi ko pa napanood yung movie. まだ見てないんですね。なるほど。Kaya same din yung feeling niya. Sobrang excited siya. Actually, excited at the same time. Kinakaba raw siya. Ano kaya kinalabasan ng manga ko? でももしかしたらですよ、先生が見た瞬間に内容が違いすぎると、ね、やめてくれってなる可能性はないです。 Sigurado ba kayo hindi niyo pa napanood? Baka pag napanood niyo, sabi niyo, hindi yan yung ginawa ko, baka magalit kayo. If that happens, siguro that time, sasabihin ko yun. でもその先生ね、この作品を映画化にしたいって言われた時、どうでした？どうでした？純粋に。いやこれでいいのかっていうのがやっぱり他にいろいろあるんじゃないかっていうふうに思ったんですけど、でもそうですね。本当今こうしていることがいわゆる夢みたいな感じですね。Actually, tinanong niya, to our manga author, Mr. Hirota Shintaro Sensei, nung sinalaman yung naging live action ito, ano yung parang feel niyo? Ano yung unang parang naging impression niyo? Sabi niya, sigurado ba kayo gusto yung i-live action yung manga ko? Marami pang mas magandang manga dyan, pero sigurado ba kayo gusto yung akin? So, actually right now, parang sobrang hindi ako makapaniwala na nandito ako sa harapan ninyo. 僕の勝手な、ね、今日初めてお会いしたんですけど、先生、僕の勝手なイメージですよ。先生もやっぱオタクなんですか？いや、そこまでじゃないかもしれない。そうなんです。普通とは？Tinatanong niya, Sensei, otaku ka ba? Sabi niya, normal na level naman. 怪獣を自分でネームで作るぐらいのオタクのはあるかもしれない。オタクじゃないですか。 Hanggang ngayon kapag binigyan niyo ako ng Play-Doh, magagawa ko ng dinosaur with it. So, in a way, parang otaku pa rin ako. そうですよね。だからまだ作品を見てないですよね。So, hindi niya pa napapanood yung movie. わかりました。じゃあちょっと演者の方にね、その撮影の苦労とかね、大変だったこととかね、じゃあ順番に。 Let's ask the cast with regards to ano yung na-feel nila, ano yung naging experience nila during the movie. Ano yung mga part na nakaka-challenge? Hello po sa inyong lahat. Mas kanina na ng International Film ng Animal 40. At yung pinaka-nakaka-challenge na part, yung baguhin yung personality mo habang ginagawa mo yung movie. As in, sobrang nabago ko. Alam niyo naman kung medyo palaban ng isang abiling, di ba?
Pero pagdating na, talagang tumahimik ako, hindi niyo ako basta-basta mapagsasalita. At sobrang na-challenge ako, hindi lang ako, pati lahat ng MNL48 members. And of course, sobrang thankful kami kasi yung mga cast, tinuruan pa rin kami. Kahit nag-film na, nag-shoot na, hindi sila nagsawa na, turuan kami. Yun po. Sobrang nakaka-challenge kasi bilang Pilipina na-acting ng first ever ni Hongko pa yung gagamitan. Sobrang nakakapagod. Naging kapitan niya ako dito. Yes, thank you po. 私は上出出身でですね、結構地方の言語を喋るんですけど、その中日本語で喋って訳すっていうところとですね、あとはですね、実際この役に関しては私はアビでですね、反逆のアビって言われるぐらいにですね、皆さんに何か言われたら言い返すっていうことでみんな知られているので、このキャラクターがすごくですね、そこ真逆だったので、そこを我慢する自分を押し込めるのが大変でしたと。はい。そうですね。本当に僕もね、撮影現場一緒だったんですが、本当にもう頭が下がるというか、もう勉強させていただきました、僕も。Alam mo, Abby, nung nakasama kita doon during the shoot, ang dami kong natutunan sa'yo at sobrang hands down ako sa'yo. Grabe, ang galing mo. Marami natutunan. May kwento pala ako sa inyo. Tinanong kasi nila kung ano ibig sabihin ng Aita Kata. So, pinopromote ko din yung ML48, Aita Kata, gusto mo makita. Akala nila talaga yung mga meaning, ganyan. Kaya pag tinanong sila, ano ibig sabihin ng Aita Kata sa Tagalog, isasagot nila, gusto mong makita, ganyan. Kaya natutuwa sila eh. Hindi, pero sobrang bait po talaga ng mga director, ng writer, cast, and everything. Alam niyo po, sobrang nakaka-proud kasi ewan ko, ito sobrang gaan lang ng trabaho na to. Sana magustuhan niyo po yun. Yes. まあ私のこの仕事なんで、私からとても坂上さんが学んだことなんて多分ないと思います。多分私が今こっちで歌ってる MNL48 の会いたかったっていう言葉のタガル語の意味をですね伝えたぐらいでしたかね。それぐらいですよというふうに彼女謙虚におっしゃってますが、でも今回ですねこの撮影をした中で非常に私はですね気持ちが軽かったと、皆様ディレクターの皆様そして他のスタッフの皆様がそこにいてすごくアシストしてくれたので、すごい軽い気持ちでですねいい意味での軽い気持ちでですねすごくリラックスして仕事に臨むことができたということなので、本当にこんな素晴らしい機会を与えられて感謝だったということです。じゃあ順番にね、撮影の時のお話をね、いかがでしたか今回。主にアミーちゃんと一緒に演じることが関わることがあったんですけど、やっぱり言葉が難しくて最初大丈夫かなと思ったんですけど、なんかすごい話しかけてくれたりとか、すごく優しくて優しくしてくれて、すごいやりやすかったです。すごい楽しかった。One of my worries and challenge just actually was happy that I was going to be performing, I was going to be shooting with you because there is a language barrier between us. So with regards to this one, Rayra said that I was worried with regards to me because there's a language barrier between me and Abby. But Abby has been talking to me so much, and actually she was so much friendly. That is why we were able to pull out the role together. So that's what she said. で前編、結構時間かけて撮りましたけども、楽しくできたと。そうですね。And within the first part of the scene, we really enjoyed the scene, and we were able to take a very successful scene for the movie. さあ、それでは Next, いかがでしたか、撮影。impression on the shooting or what you experienced? Para sa akin po yung i-share ko po sa inyo is yung challenges, which is yung language barrier po talaga. Kasi ang hirap pong mag-shoot na nag-explain yung director, yung mga cameraman, dito na, hindi ko alam kung saan ko pupunta. So, para sa akin, yun po yung pinaka-naging mahirap. Pero ang saya po ng shoot namin sa journey namin sa Japan, kahit na hindi kayo nagkakaintindihan, sobrang saya po kasi kahit na ganon, yung body language lang namin, tingin lang namin. Nagkakaintindihan po kami. So, shortly, nag-enjoy po talaga ako kasi sobrang bago po to sa akin yung ganitong challenge. So, ayun po, sobrang nag-enjoy ako.
なんか彼女のですね、撮影の体験はすごく楽しくて、すごく良かったんですけれど、最初はですね、非常に大変だったと。特にやっぱり言葉の壁っていうものがあったので、ディレクターやカメラマンの方、こっちってあっち向いてこれやってっていう風に言う中で、何言ってるのか分からない、どうしようという中で、しまいには皆さん体でですね、言葉を表現するようになったので、それでつながり合ってですね、本当にそれで楽しい撮影が行うことができて、非常にユニーク体験となりました。ありがとうございましたとのことです。続いて、はい。ね。Ang mga naman po, yung pinaka-challenge talaga ako is yung dahil sa Japanese na po yung gagamitin namin. Pero na-excite din naman kasi dati talaga gusto ko na matuto ng Japanese language. And na-excite ako talaga sa part na ibubuli si Ate Abby. Kasi na-excite ako dahil parang doon natin makikita kung gaano talaga siya kagaling. Kasi alam naman natin yung character niya, tapos mag-switch siya na mabait siya, ganun. Mabait naman ako. 今のところはですね、彼女が今回の撮影の中でやっぱり一番大変だったのはもちろん私も言語ですね、言葉の壁があること。でも私は前から日本語勉強頑張ろうと思ってたんで、この時期一気に頑張りましたと。で、私がですね、撮影の中で一番楽しんだところがですね、アビーをいじめるところですと。で、それで皆さん先ほど笑われてですね、でアビーをいじめるところに関しては、そこはいじめることが楽しい、やり返すことが楽しいんじゃなくて、アビーの性格を私たちは知ってるんで、本当にアビーこんなことして大丈夫なのかなとかっていうところを試すのが楽しかったですね。でもアビーそこをちゃんとできたので、私アビーがマイク取って、私普段からおとなしいよというふうに言ってます。Hindi po, pero mabait po talaga si Ate Abby. Pinawi mo na. ちゃんと最後にそこをつけた、アビー私はあなたのことをおとなしい、優しいっていうのをしっかり分かってるからね。 Opo, tahimik lang po kasi talaga siya lagi, kaya parang ang taray niya, pero love na love niya ako minikulit, di ba? 普段おとなしくて、普段あまり喋らないからみんなからですね、冷たいとかっていう印象がありますけど、私たちはあなたのことが大好きだし、あなたが私たちのこと大好きなのよく知ってるよって言ってます。僕も大好きだと伝えてください。Sabi niya, Abi, sabi niya sa ganun, pati raw siya, sobrang gusto ka rin niya daw. Ikaw sabi niya, di ba, mabait ka din, sobrang, kumbaga, alam niya na parang gusto mo talaga sila, tsaka sila rin parang gusto rin niya. So parang, you're being loved! Ang haba ng pasensya nila sa totoo lang. 皆さんですね、今回の撮影の中で、本当に私のためにですね、皆さんすごい忍耐強いなと思いましたと、いろいろ教えるの大変だったと思うんでと。いや、これね、本当にMNL の皆さんと関わった人はみんな言います、日本人は。もうみんなのこと大好きになっちゃいます。それはなぜか。どんなに撮影が長くても深夜になっても、常に笑顔で元気で、疲れたということを言わない。 Alam niyo, one of the good things talaga na na-impress kami lahat ng mga Japanese nung nandun kami, nung nakita namin yung mga members ng MNL48 during our shooting, kahit gaano kahaba ang shooting, kahit umabot na kami ng past midnight, andyan pa rin sila, nakangiti, buong ngiti at energy nila, ang ganda nila. Kaya sobrang tuwang-tuwa kami at saka sobrang impress kami, ang galing nyo. いや、本当にね。はい。さあ、どうでしたか Next naman. Para sa akin po, ang naging challenge po sa akin lahat po. Dahil kasi, first time ko din mag-shoot sa Japan ng gano'n. And ako po din naging isang translate dun sa shoot. Kasi, syempre, hindi po nila kayang kausapin yung mga cast na sign language lang. Kundi, tutulong din po ako sa kanila para mag-translate. Then, parang sobrang, alam niyo pa, naging banding din po yun sa amin. Kasi, di ba po parang, ano sinasabi siya? Ayun po. Tapos yung parang, yung naging banding po namin dahil nagkakausap po kami, kahit hindi yung sila po, lalo na po sila. Kasi madalas po kami magkakasama sa shoot din. Hindi po sila nakakapagsalita, pero pinitry talaga nila. Tapos sila din pinitry nila mag-English. Sobrang naging memorable yung shoot na to at may sabihin po ako, pinaka-naano po ako kasi si Ate Abby lagi ko po kasama sa shoot kasi kapag tapos na po ako sa shoot, hindi pa po siya tapos, ako mag-translate sa mga niya, titabuhin niya. Tapos yung part na, yun na, binubuli nga siya, sobrang natatawa ko kasi sobrang, iba talaga si Ate Abby, sabi ko, alin na, bubulihin na siya, ganyan-ganyan. Nakabang na po ako, nanonood ako, tapos
yung binuhusan siya ng tubig, tapos yung tinulak siyang gano'n. Sabi ko kay Ate Abby, oh, ano? Tapos siya, nangyari, talaga sobrang nakakaaw yung tsura niya, ganyan siya. Sobrang iba talaga, kaya pag napanood niyo talaga, magugulat kayo. ちょっと長いんですが、一応要約すると、私の今回のですね、体験の中で、私ですね、キャストの中の間では通訳みたいな担当にもなってたので、そこでですね、私が一番コミュニケーションを取る機会が多かったので、みんなとすごく親しくなれましたと。で、それぞれがですね、両側で、それぞれの言語で話そうとしてトライして、もちろん体も使ってますが、それだけじゃ限度があるんで、そこは私が入ってうまく話を通じる、そういう役になったことで、皆さんの貢献ができたこと、そしてよりみんなと仲良くなれたことが良かったです。また撮影の中でですね、アビーちゃんがいじめられるようなところがあったんですけど、そこに関しても私本当にもう笑いこらえてですね、すごく面白かったんですよ。みんなも見ると絶対そう思うよと。なぜならアビーがですね、水ぶっかけられるときに彼女がですね、あそこ忍耐強くですね、そして周りからこうドーンとされたりとかでですね、何も言い返さない、こんなアビーっているのみたいな方信じられないっていうのがあったので、それをみんなにも見てほしいっていうふうに言いましたね。あ、いや、100% accurate. いやでもね、彼女にスタッフみんな助けられたと思いますね。 Alam mo, 本当にもう言葉が。 kami may mga staff siya kapatid kami, ang laki ng tulong mo doon sa shoot, ayaw pag-translate mo sa amin. ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは、Next. こちらからいきますか。はい。The other side. どうぞどうぞ。映画での経験だとかチャレンジがどういうふうになったか。今回私はですね、いじめっ子のリーダーをやることになってね、そのさっき言った水をかけるシーンで水をかけた人なんですけど、本当にこの映画多分フィリピンでいっぱい公開されるじゃないですか。で今回前回の MNL の件と来年4月にも私出させてもらって、今回2度目の共演なんですけど、多分これからも来たりそういうことあったりして、今回の映画の役柄でみんなに嫌われないかなって、フィリピン次来たら空港で私が水かけられるんじゃないかって不安になってるんですけど、ぜひ映画たくさんの方に見てもらえたらなと思います。でも本当は全然仲いいんで、また共演できたらなと思っております。 Alright, so with regards to our comment, so mga Abby fans, ano ba sa inyo, it's for, the comment is actually more or less for you. Actually, my role during the movie there is I was the one who spilled the bucket of water over Abby's head. So, I was so worried after the movie will be playing, fans of Abby might be bashing me like somebody would be welcoming me in the airport with buckets of water. So, that's my biggest worry. But I would like to also share that we are best friends with Abby in real life. So everybody, please be nice to me. And of course, this is my second time of joining MNL 48. So I would like to also keep on coming back. Thank you very much. はい、今回の映画では、いじめっ子のグループの一人として出演させていただきました。初めての映画出演だったのですが、結構最初から緊張して現場に行って皆さんとお会いしたときに本当に場がもう柔らかくてすごい皆さん仲良くしてくれて、とても楽しく撮影することができたので、とてもすごいいい経験になりました。ありがとうございます。 This was my first time actually acting for a movie, shooting for a movie. And I was so worried that if I can actually do good and I can actually interact with the others well. But actually I was very happy, and the other cast, especially the other members, they were so warm and like we were never close. But during the movie shoot, they became so close to me. They are the one who stepped into me and became close to me. So it made things very easy for me as well. So I'm very thankful for all the cast and the experience. Thank you very much. はい、私は今回いじめっ子役の演じさせていただきました。演技するのも、こういう形でこういうステージに立つのも初めてで、最初全然、集団行動が苦手なので馴染めなくてちょっと苦労はしたんですけど、映画撮り終わってからは普通にもう、アビーちゃんとかと可愛いとか、大丈夫みたいな感じでお話とかもできるようになったので、すごくいい経験になりました。ありがとうございます。
as some of you might know, I'm quite of a solitude character, a solo character. So I'm not used with playing with as a team. But after shooting the movie, I was able to gain some friends, and we were like teams already. So I'm very happy for the experience. 映画の話をいただいたときに、フィリピンの MNL さんと共演させていただくってことで、最初、やっぱり言葉の壁だったりとか、そういうもの大丈夫かなって心配したんですけど、いざ撮影が始まってみると、菅谷さんも、ゴリさんも、グレンさんも、ケイさんも、すごい皆さん優しくて、で、その後にライブなんかでも一緒に出演させていただいたんですけれども、その時に他の48さんのメンバーさんともすごいすれ違うために可愛いとかこんにちはって日本語で挨拶してくれたり、すごいフレンドリーな皆さんで、とても撮影も楽しく終えることができました。皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。Please look forward for the movie, and actually I really enjoyed the shooting experience, especially the friendship that I gained with the members of MNL48. And every time we see each other, like we have some live concerts together as well, we see each other, they say, you tell me, oh kawaii, oh hello, how are you? So those kind of things are so much appreciated, and at the same time, it made us more stronger each time we perform together on stage. 私も初めて、演技の方をさせてもらったんですけど、このお話をいただいたときに、私自身フィリピンと日本人のハーフで、日本に住んでたことがあって、セイキマツぶりのようなちょっといじめられるみたいな経験もあったんですけど、本当にその自分の経験ともリンクしてて、すごいぴったりだと思ったので、すごくこのお話をもらえて嬉しかったです。で、演技も初めてなのでちょっと心配だったんですけど、アビちゃんとかみんなが本当に可愛くて、見てわかると思うんですけど、ちょっと可愛くて、本当にお母さんみたいな気持ちで一緒に演じることができたので、すごく楽しい撮影になりました。皆さん楽しみにしててください。Please look forward for the movie as well. And actually, I'm a half Filipino and half Japanese, but I grew up in Japan, so I actually also experienced like bullying there in Japan before. So like during that time, during this movie shoot, I remembered that this movie is quite close to my experience and quite close to my heart. So I did my best, and at the same time, I was so happy with all the experience, and of course, especially the warm welcoming of the other cast, and with regards to my band together with the other people, and especially Abby, thank you very much as well, and other cast as well. And I enjoyed playing the motherhood within the movie. Thank you very much. 私は、ソニカをいい曲作らせていただいて歌わせていただいているんですけれども、この曲この思いはこの悲しみの中から生まれる友情愛だったので、本当に人生と掛け合わせた愛をたっぷり込めた曲にしたので、もしよかったらちょっとワンフレーズ歌いますか？どうですかI'll be singing a phrase of the song a movie there. Actually, I shared a while ago too. Wanna be your sky anytime. I give all my love, anything. 君の心晴らしたい。きらやかに Never let you go forever.Don't give up your heart, love yourself. やがていつかこの命燃え尽きるまで。Thank you very much. Actually, the meaning of the song is during the time of despair, when you want to give up, still during those hard times, actually that is an opportunity for you to find love, and it's an opportunity to actually find good friendship and good companionship as well, which actually came as a real thing in the movie as well. So I would like you to hear the song and feel the message at the same time, watch the movie and feel the message as well. 2月の公開をぜひ楽しみにして見ていただければと思います。Next year, February. さあ、それではちょっと何かちょっと急遽サプライズがそうです。ちょっと田先生からプレゼントをちょっと用意してもらいまして、はい、主演の2人の
4人。 4人。 4人。おアミさんと、レイラさんと、あと、コリンさんとブレイさん。はい。の4人の方のはい似顔絵。はい。はい。で、今、最後。先生がみんなの似顔絵を描きました。今日は彼らへのプレゼントですね。はい。 Actually, Abby, Rera, Colleen, Ray, he actually during the morning he drew your faces and he actually brought it as a gift for you girls. So our manga author of Seikimatsu draw them. 全員ちょっと書くことができなかったのは本当申し訳ないですが、 I'm very sorry hindi ko kayo na full cast. Hindi ko natapos lahat. Itong morning niya lang ginawa. This is yours, Abby. This is your Rera. おお、 Ray, いい。ちょっとお客さんですね。 you can show it to the people here. Alright. OK。先生、じゃあ日本で帰ってからゆっくり僕らのを書いてください。はい。はい。 Alright, Sensei, when you go back to Japan, please also drawing ha. Gawa mo rin ako ng drawing. はい。ありがとう。ね。はい。あ、質疑応答ありますか？メディアの方。はい。 So, we'd like to open the floor for a question and answer for our medias especially. Who would like to ask a question there? はい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。マイク。はい。 Paki-check yung mic. マイク入ってますか？ Paki-assist siya yung mic niya. Sound check. Okay, then ha. Resort Mendoza, ano yung Pilipinas Desk? Anime Filipino, Recodo Mendoza to moshimasu. Okay, first question to our, the first question is for our Japanese producers. Producer no kata kata And director. Ato director no kata kata Why did, of course there are so many artists, of course, but why did you choose ML48, Colleen, Ray, and the others to cast them in Seikimatsu Blue? What are the qualities that you found in them, and why did you cast them in those pivotal roles? まあ、すごくですね、今回この映画をするにあたり、役っていうのは非常に大事なものですよねと。で、その役をですね、誰にするかっていうところに関し、今回 MNL48 のメンバーというところで、数名お選びいただいてですね、アビちゃんやコリンちゃん、ブレイちゃんなどですね、お選びいただいて、今回この映画に重役としてですね、参加させていただいておりますが、彼らの中に何を見たのですかと、そして彼らをなぜ選んだのですかというのが質問ですね。ですね、自分1年前にミュージックビデオの撮影をさせていただきまして、そこでもうアビちゃんとか知ってたので、ある程度なんていうんですかね、性格的なものとか人がこういう子なんじゃないかな、こういうやつあるんじゃないかなって思ってたんですけど、ちょっと違ったらしいんですけど、でもすごく演技力が高くて、そこに関しては自分としてはやっぱり。Actually, I will be spilling some of my misconceptions during the first time. Actually, we already had a contact point before because I was the one who shot their music videos before. So with regards to those music videos I shot, I were able to make friends with Abby and the other members. And during that time, I thought that when the movie project came in, I thought, oh, this role will really fit Abby. But after hearing all the comments, ay baliktad pala siya. Pero I was so happy that I chose the roles for them because they actually pulled out. It just shows the cast are so versatile and they are so talented in acting. And to our MNL48 ladies, good afternoon. Of course, you have been doing music videos. Of course. Pero ano sa tingin nyo, ano yung sa tingin nyo pinagkaiba na experience niyo from shooting music videos to shooting Seikimatsu Blue? Of course, this is a bit different kasi this is a full-length movie. So, ano yung difference na nakita niyo from shooting Seikimatsu Blue and shooting yung mga MTVs ninyo? MNL48 のメンバー向けの質問なんですが、映画とミュージックビデオと違うよねと。で、ミュージックビデオも演技はあるけれど、今回フルな映画というものを撮影して、そこの違いとか何かありますかと、その役で実際の演技についてですね。Ang pagkakaiba po ng
MV shoot at shoot po ng itong film po. Sobrang, sa MV shoot po kasi, umabot lang ng 3 weeks po, pag sobrang tagal po talaga. Then 24 hours po yun. Pero dito sa shoot na to, parang talagang naka-fix na po kasi yung araw kung kailan po shoot, kung ilang days lang. Kaya sobrang, hassle, hindi naman po sa hassle, pero sa MV po kasi ilang shoot, ilang take, ilang angle po yun. Pero dito po kasi, take your time at kung hindi kaya, hindi talaga. At parang, nire-retake po kasi yun. At parang, tawag doon? Pressure ng oras? May president. Yeah, okay, oo. May, Yung sa, kumbaga, kaya, pwede mong isakay yung speed mo, yung speed mo. pace mo. Pace mo sa pag-shoot ng film. Kaya hindi po siya naka-pressure yung pag-shoot ng film natin. Yan po. 今回撮影の中ミュージックビデオとかだとですね、もう時間がすごく限られてこの時間内に終わらせないといけないんですが、今回この撮影についてはもちろん時間期限というものもありますが、皆さんですね、その撮影の中でですね、私たちが役をうまく演じきれない時には大丈夫だよ、時間を取ってそこをしっかり役を演じられるようになるまでですね、そこを何度もやり直せるよというふうに言ってくれたので、この役を演じきることができて、そういった経験というものが今回の違いだと思います。 And last question, kay Abby. 最後の質問、アビーちゃんに。 Kay Abby, nape-pressure ka ba na this is your first role, your first lead role? And of course, kayo inihatang yung main character. Nape-pressure ka ba na, of course, this is of course, not only, of course, among you three, of course, among you four, pero nabibigyan niyo ba yung pressure na malapit na yung showing, February, may ka ba sa dibdib na parang, malapit na ikalabas yung movie namin, baka magkaroon ng expectation yung mga tao na something very different expectations from you. Yes, thank you po. Siyempre hindi mawawala ng pressure. Lahat kami, hindi lang ako pati ng 48 members, kung ano yung kakalabasan ng movie. Siyempre, first time din to na mayroong Filipina na mag-a-act ng international film at ML 48 yun. Yun sa basta ko based on research ko. First time ko talaga magkakaroon. And in addition po sa sagot ni Kay kanina, iba po kasi yung music video, siya yung movie. Siyempre kami po, ang music video po namin, yung kinakanta po namin, na-adapt po namin sa Japanese. Kumbaga, ang sinusunod namin, Japanese. Then, i-represent namin dito sa Philippines. Then, ngayon naman po, yung movie naman po, dinala naman po namin yung acting ng isang Filipino. Pero mas more on Japanese pa rin po sa totoo lang. Dinala po namin yung acting ng isang Filipino. And yun po, andun po yung nire-represent pa rin ng ML40. Kahit saan ka magpunta, music video, movie, yun po. And balik tayo sa question mo na, yes po, nag-pressure kami. Totoo po yun. Kasi ako po, hindi ko po talaga, aminin ko, hindi ako pala naod before ng mga Japanese movie. Yes, hindi po talaga. Siguro nung bata, gano'n, nakikita ko sa mga kuya ko, pero ngayon po kasi nung medyo nagdadalaga, hindi ako matanda. Nung medyo nagdadalaga na, di ba? May mga gusto na tayong mapanood. Na-pressure ako kasi hindi talaga madali sa akin magsalita ng Japanese. Sobrang hirap niya. Habang nag-acting ka, minimemorize mo, yung sasabihin mo, dapat alam mo yung yung emosyon mo, lahat halo-halo. Kaya, i-expect niyo po na buong puso pa namin ginawa to. At sana maganda talaga yung kalabasan ng aming effort. Yun lang po. Thank you! 時間がないので、要約いたしますが、今回の映画が出るのに初めての演技ということですごくドキドキしてます。他のメンバーはどうですかというふうに聞かれて、私はですね、今回この映画の中でですね、こういう役を演じることでですね、もともと映画とかあまり見ないので、特に日本の映画とかあまり見ないんで、特にですね、今みたいにですね、年を取ってから、年取っても私はまだ若いからねっていうところでみんな笑ったんですが、そんな中でもですね、こういう私は一応ベストを尽くしたんで、皆さんの反響について、実際出た後のことについては、そこは皆さん私の頑張りもですね、知った上でですね、そこは皆さん歓迎してくれるとありがたいですというところをいただきました。ありがとうございます。Thank you very much. Hope you get successful and どうもありがとう。じゃあ映画頑張ってください。すごく映画が成功することを祈ってます。これからも頑張ってください。Hi, I'm Paul Martino po.
オタコバイツというメディアですね。I have a question for Abby Trinidad. アビちゃんに質問です。All of those with you in the movie, who among you became your close friend and why? Sino yung pinaka-close ko? Thank you po, Otaku. Sa judge kayo,誰と一番親しくなれたか Yes. Sa lahat ko ng cast, Japanese. Kasama ko, Po? lahat ko. Lahat ko, okay. Pinaka naging close, right? Siguro si Rhea. Rhea Chan. Kasi siya yung lagi ko talagang kasama eh. いつも一緒にいるか As ら in, yeah, siya yung nagtuturo sa akin. Kunwari, mali tuloy. Napapadyagan. Mali yung tono. Kunwari, mali yung tono. Siya yung magtatama. Hindi kami mag-shoot hanggang hindi ko natatama yung tono. Sobrang laki po ng tulong sa akin ni Rhea. Hindi other cast of tours. あと全員キャストはすごくそこ助けてもらう。Ngayon, mali na Tagalog mo. Oo, so pareha kasi kami ginaapi doon. Kaya lagi magkasama. Sila kasi lagi silang nangaaway eh. まあ映画の中で私たち2人ともいつもいじめられてる役なんで、まあちょっとそういったところでも親しくなってみんな同じところでいじめるのよっていうふうに言ってま Pero す。 sobrang bait po nila. みん Sobrang なすごい優しいですと。はい。 Alright, so 大丈夫です。はい、以上ですか。以上です。はい、はい以上でございます。まだ何まだ。はい。 Last question. はい。 Last question. We can accommodate last question. Last question. Last question. Okay? Last question. Last question. Thank you very much for the opportunity. My name is Leo Gomez with the online journal Keepsakes. Keeps taking this. Hi, this is for the producers. I'm impressed that you made this movie adaptation in such span of time. 制作期間が短かったと思うんですが、その中で映画を完成させてすごいなと思います。 And can you tell us more about the process of how you gathered the cast? この配役ですね、女優俳優の方々を皆さん集めるのにですね、どうしてこんなにスムーズにことをですね、時間内に進めることができたのか、あと役の選定に関してもどういう方法でそこを役の選定を早く行うことができたのかとかも知りたいですね。ですね、この映画は自分にとっては2作目の映画になるんですけども、1作目から1作目はもっと短い期間でやってたので、逆に今回は自分の中では余裕がある方です。はい。 Actually, sabi niyo, bilis kong gumawa ng movie, pero this is actually my second project. Yung first project na ginawa ko, mas limited kasi yung time. So actually for me, nung pinato mo yung question, for me actually, ito yung medyo relax mode ako eh. So yeah, I had a lot of time for this one. 役の選定に関しては、そうですね、役の選定に関してはもうある程度こういう役の一面をとか、例えば写真を見たらその子に合う役にしていったというかAnd more or less with regards to the roles sa pag-select nun, upon knowing them and at the same time checking their pictures, those kind of things, naturally it came to me with regards, oh, this role is for her, this role probably for her, and nag-match na sila. That's why mabilis din yung pangyayari. あと、あれですね、監督の、朝早くから深夜まで、ずーっと撮影、文句言わない役者を揃えました。Tapos isa sa mga naging conditions ng kanyang pag-choose ng mga cast and roles is yung mga cast na hindi mag-aangal, ang aga-aga ng umaga ng shooting, past midnight matatapos everyday. Yun yung shooting schedule namin, pero walang angal. Yun yung condition. At ito yung cast na pumayag sa ganong condition. We have so much effort. ありがとうございました。はい。はい、ということで、このね、世紀末ブルー、ぜひ皆さん、こちらで公開しますので、ぜひ皆さん何度でもね、見に行っていただきたいと思います。お楽しみに。そして、この後ですね、サイン会、世紀末ブルーのパンフレット、購入いただいた方、サインをしますので、ぜひ世紀末ブルーのブースで、はい、ぜひ皆さんお越しください。 So the movie will be launched in February here in the Philippines. So please watch not only once, twice, but thrice. Pero please keep support and watch the movie many times.
and at the same time invite your friends. And after this, we will actually have a signing there at the booth of Seikimatsu booth just beside this stage here. So please proceed there, and actually if you buy a pamphlet like this one, the cast and the directors will be actually signing, doing an autograph on the pamphlet. So please do buy our pamphlet as well. Hi. ということで、以上でございます。はい。 Thank you ありが very とうござい much. ました。Maraming salamat po sa inyong lahat. 皆さんに拍手をありがとうございました。ありがとうございました。 Please give a big round of applause for the cast and the directors and the producers and the manga others as well. Thank you very much. Maraming salamat po. 本日はありがとうございました。